नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 20 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी। मालती पाटपुर पुरी आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी। दलसाई स्कूल पड़िया तिहिड़ी भद्रक रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी। सातबाटिया जगतपुर कटक रे आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। हिंजलिकाटू गंजाम रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी। ताराकोट कोरेई जाजपुर आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी। चंडी बजार बालिया केन्द्रापड़ा आजिर नाटक साइलेंट किलर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी। भंजनगर गंजाम रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार शेष रजनी। जुगल बैतरणी रोड जाजपुर आजिर नाटक आखि कांदुची ना लुह कांदुची। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी। करुआल पांचणा गपपुरी आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। ब्लॉक छक निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी। पानी कोइली कॉलेज पड़िया जाजपुर आजिर नाटक चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी। इतिपुर खेल पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी। पेंठ मार्सा घाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा रंग महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। मंगुली कटक रे आजिर नाटक कांदुची मु खाली तो पाई। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी। गुड़ पाइल डेलांगपुरी आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी। चौपुर हाट पड़िया मोहाल केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झीओ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी। देउली त्रिशूलिया कटक रे आजिर नाटक देख आगको कौन हेउची। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी। निराकारपुर बड़ बजार खोर्धा आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। गठपाटणा बारंग भुवनेश्वर आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी। कमलपुर मार्कंडपुर जाजपुर आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी। नुआपल जगतसिंहपुर
ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପିପିଲିପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମପଡ଼ା ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲଣପୁର ସାଲେପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳନଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୋହଗାଁ ଗୋରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଳ ବେଗୁନିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୟାହାଟ ପଦନା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିପାଳ କ୍ଷୀରଚରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କସିପଦା ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡତଙ୍ଗ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାଜିପାଟଣା ଗୋପାଳପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଥର ଚାଟିଆ ଝିଙ୍କିରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାନ୍ତିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଗ୍ନିପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରା ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦିମା ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝାଟିଆ ଦେଉଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।